राधामोहनपुर चिकटी ब्लॉक रो गोटे छोटिया गाँ 70-80 परिवार एठी आम ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय तरफ छतु चाष लास्ट 15 वर्ष तले उद्यम आरंभ कर गाँव किसी चाषी जाकि भुवनेश्वर विश्वविद्यालय रे छतु प्रशिक्षण नहीं आरंभ करते अल्प मात्रा तापर छतु मंजी केमती उत्पादन हम सेटा भी शिखी बर्तमान देखंतु कृषि विज्ञान केन्द्र जितेबाला आसला ये नूतन ज्ञान कौशल छतु उत्पादन ताकू दिगला केमती से छतु मंजी ठीक भाव में चयन करेंगे केमती नड़ा को सजाड़े केमती बेड पकेबे केमती उत्पादन करेंगे केमती टेम्परेचर एवं ह्यूमिडिटी मेंटेन करेंगे ये सब विषय शिक्षा दिगला से माने देखंतु छतु उत्पादन करमती जे प्रत्येक दिन पाखापाखि 3 टन पाଳ छतु उत्पादन होची ढिंगिरी छतु समय ढिंगिरी छतु 1 टन उत्पादन करा जाउची ए गाँव रे छतुरु केवल वार्षिक 2 कोटी टंका रोजगार होची एवं गाँव जो 80 परिवार से 76-75 परिवार से माने छतु चाष उपर निर्भर करछंती प्रत्येक परिवार महिला पुरुष समस्ते छतु चाष सह संश्लिष्ट अछंती रोजगार करुछंती छतु बाहर को जाउची एई आम ब्रह्मपुर सहर छड़ा आपण नवरंगपुर कोरापुट भुवनेश्वर एवं आंध्र प्रदेश मध्य जाउची बिक्री बटारे कौन असुविधा ना एबे से माने बहुत खुशी जो माने एकदा महाबात्या परे लेबर काम करुथिले से माने एबे समस्ते गोटे छतु चाषीर मान्यता पाई गत वर्ष ये आसते भारतीय कृषि गवेषणा परिषदर मशरूम प्रोडक्शन जोटा आपंकर गवेषणा केन्द्र अच्छी सोलान तार डायरेक्टर आसते से आश्चर्य हेले जे गोटे एडे छोट गाँव एत गरीब लोकों भितर दैनिक 3 टन छतु एवं 17टी छतु मंजी उत्पादन केन्द्र ए गाँव में रही देखिकी या भारतर छतु ग्राम भाव घोषणा करके गले गत वर्ष विश्व खाद्य दिवस उपलक्षे जो ये मेला करा से उपलक्षे तेणु यहाँ गोटे भारतर समृद्धशाली नहेले गोटे ये गाँव में यहाँ परिणत होगा जाऊँगी जे सारा भारतर गरीब लोक मानक छतु चाष उपरे ज्ञान प्रदान कर राधामोहनपुर ग्राम को आसी अच्छे जोटा कि आमर भारतर छतु ग्राम नाम परिचित हो सारी तो आज ये जो ग्राम आम देखुचे खाली एम छतु प्रोडक्शन करूना कृषि विज्ञान केन्द्र नूतन ज्ञान कौशल पाई से जो छतुर पाड़ बाहर से केमी वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करेंगे जिया खत प्रस्तुत करेंगे से विषय में आम ज्ञान देलु एवं से आज दिन में भल जिया खत प्रस्तुत करके बिकी पारुचंती एवं निजर आय को द्विगुणित कर सहित से जो आमर अन्य पनीपरिया चाष कर भी जिया खत को देकी माटी की सुधारी पारुचंती ता सहित आमे केमिति अन्य जिनस भल हो पार एवं पनीपरिया को केमिति भल भाव में बिक्री बटा करा जाई परिबो ताकू भी ध्यान रखिकी एठार आखपाख ग्राम एवं मार्केट को कांटेक्ट करके पनीपरिया बिक्री कराइबारे सहायक करुचु ता सहित एमाने जो स्पॉन प्रोडक्शन भी करुचंती ताकू केमिति अन्य जिला को पठेकी तार माने भल बिक्री हो पार एवं तांकर उत्पादन बढ़ी पार एवं तांकर आय बढ़ी पार से उपरे भी कृषि विज्ञान केन्द्र काम कर आम जो राधामोहनपुर ग्राम अच्छे एमाने 7 मास 6 मास रु 7 मास पर्यंत आमर पाड़ छतु प्रस्तुत करुँच कारण तापर पाड़ छतु प्रस्तुत हो पारनी तापर एमाने कौन कर ढिंगिरी छतु प्रोडक्शन कर ढिंगिरी छतुरु एमाने जेहेतु भल पैसा पाई पारना किंतु तथापि जी प्रोडक्शन होची ताकू आखि आगे रखिकी एमाने जति बिक्री बटा तो करुँच सहित आमर भैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी करुँच जथा जमी कि पांपड़ करवा बड़ी करवा आचार प्रस्तुत करवा जमती कि माँ कालुआ ना से आचार प्रस्तुत करके मार्केट रे बिक्री करुँच तार एथुरु से 2 पैसा भल इनकम भी कर छतु बेड रू जो बाहर पाड़ा सेगड़ा से वर्मी कंपोस्ट करके जो जिया खत प्रस्तुत करुँच माने निजे माने पनीपरिया व्यवहार करने सहित अन्य लोक को बिकुंट पाखापाखि ग्राम भी चाषी भाई मैंने आसिक किणिकी नौ एवं एमाने पैकिंग करी भी अन्य राज्य को भी पठाऊँ जोटा कि
ବର୍ଷ ଯାକ କିଛି ନା କିଛି ଇନକମ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ବା ନିଜର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ। ଛତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଛତୁ ଚାଷ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି। ଆମର ପୁରୁଷମାନେ ନ ରହିଲେ ବି ମହିଳାମାନେ କରିପାରିବେ ଛତୁ ଚାଷ। ଛୋଟିଆ କରିକିରି ଏବେ କରିଛୁ, ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ କରିଛୁ। ଆଉ ବେଡ୍ ପକାଉଛୁ, 70-80 ଖଣ୍ଡେ ବେଡ୍ ପକାଉଛୁ। ଏବେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ 80 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ମହିଳାମାନେ ଛତୁ ଚାଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 5-7 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ ସେମିତି କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ଛତୁ ତୋଳିବାରେ, ବେଡ୍ ପକାଇବାରେ ସେତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ମହିଳା ବି କରିପାରିବେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାମୋହନପୁର ଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଛତୁ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ବହୁତ ଗୁରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେଇ କେମିତି ତା ଦେହରୁ ଭଲ ଉତ୍ପାଦନ ବାହାରି ପାରିବ ତା ପାଇଁକା ଆମେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ଆମର ଏଇ ଗ୍ରାମରେ 80% ମହିଳାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଛତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ରହୁଛି। ଛତୁ ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛତୁ ବେଡ୍ ପକାଇବା ଆଉ ତାର ମାର୍କେଟିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଅଧିକା ରହି ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ହୁଏ କି ଛତୁ ବେଡ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କେମିତି ସେ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ପଲି ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଆମର ରହୁଛି ଛତୁ ବେଡ୍ ଜିଆ ଖତ ବନେଇବା ପାଇଁକା, ସେ ପଲି ବେଡ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଜିଆ ଖତ କିପରି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ, 60 ଦିନରେ କିପରି ଜିଆ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ସେ ନଡ଼ାରୁ, ସେମାନେ ସେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଜିଆ ଖତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଜିକା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ ରହୁଛି ସେଥିରେ ନେଇକି ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁଷା ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍ ଅଛି, ପୁଷା ୱେଷ୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜର୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାହେଲା ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖାଗଲା କି 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସେଟା ସଢ଼ିକି ସେ କ୍ଷେତରେ ହେଉଛି ପୁରାପୁରି ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆମ ପାଇଁକା ଭଲ ସଂକେତ କି ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବି ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି। ଓ ସେ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ନ ପୋଡ଼ିକି ସେଟାକୁ ହେଉଛି ମାଟିରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ଖତ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା ଛତୁ ଚାଷ କରି ଆସିଅଛି। ଛତୁ ଚାଷ ସହିତ ଛତୁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଛତୁ ବିହନ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 2 ପ୍ରକାର ଛତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। 8 ମାସ ପାଳ ଛତୁ ଏବଂ 4 ମାସ ଢିଙ୍ଗିରି ଛତୁ। ଏବଂ ଛତୁର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡେଡ୍ ବି ମୁଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଛତୁ ଆଚାର, ଛତୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ମେଳା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ରାଧାନପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ଘରରୁ ପାଖାପାଖି 70 ଘର ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 17-18 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଗରୁ ପାନ ବରଜ କରାହେଉଥିଲା। ପାନର ଚାହିଦା ନାହିଁ। ତାପରେ 19 ବାତ୍ୟା ପରେ ପାନ ଚାଷ ପୁରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ତାପରଠୁ
ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବା ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଛତୁ ଚାଷକୁ ଆଗ୍ରହ କରିକି OUETରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ, ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଛତୁ ଚାଷ ଗାଁର 2-3 ଜଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ବର୍ଷ 7ରୁ 8, ତାପରେ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଇକି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସାରା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଏଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତର, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁ ଚାଷ ହେଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଏ ରାଧାମୋହନପୁର ଗ୍ରାମର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ 200ରୁ 300 ଛତୁ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାକୁ ରାଧାମୋହନପୁର ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଇଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ 20ରୁ 22 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଏବଂ NHଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହୁଛି। ଛତୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦିନକୁ 2000ରୁ 3000 କିଲୋ ହେବ ଛତୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେଇ ସବୁ ଛତୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଗୁଣପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, କୋଟପାଡ଼ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। এই ଛତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ଅନ୍ୟ ଛତୁ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି। ଛତୁ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଏକର ଜମିରେ ବାର୍ଷିକ ଜଣେ 4 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଆଦାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି।